Hii ambako unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV, ikiwa tarehe 11 za mwezi wa 8 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, Wanyamulenge wapata pigo kubwa. Mapigano yaripotiwa eneo ya Kabulungu, wazalendo wafanikiwa kuichukua na kuwafumurusha magaidi wa M23. Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini, wazalendo wapongezwa kwa kazi kubwa wanayoifanya. Kinshasa, serikali yatupilia mbali uteuzi wa M23. Huku tarafani Lubero hali yazidi kuwa mbaya, Ebola kwa mara ya kwanza yaingia katika hayo maeneo. Uko unasikiliza matangazo haya ya Amka na Baraka1 TV kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na vilevile usikose kuungana na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo, na kuendelea pia kusikiliza Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako na rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze moja kwa moja na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ambako Wanyamulenge wapata pigo kubwa. Kwa sasa hali jinsi inavyoonekana ni kwamba jamii ya wanaojiita Wanyamulenge ambao asili yao ni Wanyarwanda waliokimbia vita ya mwaka wa 1958 na baadaye 1994 na miaka ya 1970 kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako zamani ilikuwa inaitwa Zaire. Kwa sasa wanajiita kuwa ni Wanyamulenge, na wakati eneo hilo la Mulenge ni eneo ambalo linamilikiwa na jamii ya Wafuliru pamoja na Wambote. Hatua hiyo imewafanya jamii ya Kifuliru kuweza kuchukua maamuzi mengine tofauti, na hivyo kuamua kupeleka swala hili kwa ngazi ya kimataifa zaidi ili kuweza kushtaki hawa jamaa wanaojiita Wanyamulenge ili wali wao ni Wanyarwanda wenye asili ya Rwanda. Licha ya kuishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa zaidi ya miaka 30, wameamua kutumia jina waloliunda wenyewe mwaka 1975 mpaka 76 ambalo wanajiita kuwa ni Wanyamulenge. Kutoka Mulenge na taarifa zaidi. Kabila ya Bafuliru inafungulia Batusi be banajita Banyamulenge mashtaka. Bafuliru habataki pale Batusi be banajita Banyamulenge baendelee kujita ile jina. Juu ya nini? Juu hakuna kabila yenye inaitwa Banyamulenge mkongo mzima, bali kuko mulima ya Mulenge, na ile mulima ni mulima yenye inekaliwa na Bafuliru pamoja na Bambote. Sasa njo tribi yote ya Bafuliru inafungulia ile mashtaka kuomba Batusi yote bache kutumia ile jina. Juu ile jina sio kabila bali ni jina ya mulima. Ile kitu ndiko napenda mwami wa Bafuliru akamate ile hatua mapema. Juu ya nini? Juu ile jina njo iko na bapatia aba Batusi yote njia na kiburi kia kuingia Mkongo. Sirtu kwetu est. Juu kuleo mambo kunaendelea. Aba Batusi yote wako M23, wanatokea Rwanda, wanatokea Uganda, wanatokea Kenya na zingine fasi. Bakikia kwetu Kivu, bakia kwetu est, bako natumia ile jina ya Banyamulenge, wengine wanajita Banyamasisi. Unaona? Sasa inakiaje kukuta Banyamulenge ni banani? Banyamulenge njo benye mulima. Banyamulenge sio kabila, ila Bafuliru njo benye mulima na Bambote. Na gisi nasemekana ukienda mpaka leo Mulenge hakuna Mtusi mwenye ako kule, ila benye bako kule ni Bambote na Bafuliru mpaka leo. Sasa komunote ya Bafuliru yote inaomba bale Batusi wenye bako natumia ile jina ya Mulenge kuwa jina yabo baachane na vile vitu mapema sana. Na ile mashtaka inafunguliwa na batasamba baangalie ukweli ile mulima Mulenge ni ya banani. Nilikuwa nasema depuis mbele, niko naambia wa viongozi yetu ya kabila yetu ya Kifuliru, inabidi hii kitu waangalie mapema juu hii jina
Hii jina Banyamulenge njoo napatia wale Watusi wote force ya kukia leta ma distraction, kukia leta ma vita huko kwetu mu est. Bale Batusi ba mingi benye balizaliwa mkongo bakakomalia mkongo, unaona bako pale na banasapotiana na wenzabo ba kutokea Marwanda wapi kukia leta mafujo kwetu. Ile kila mkongomana na yua. Unaona bandugu yangu. Sasa wenye biko pale nilikuwa nataka niwaambie leo, njoo hiyo kabila la Bafuliru, komunote ya Bafuliru inaamua kufungula mashtaka na kusema kuwa inataka bale Batusi wote wenye banajita Banyamulenge baache kutumia ile jina juu Mulenge ni mulima wa Bafuliru yenye nekaliwa na Bafuliru na Wambote. Kumbe sasa bamwami ya Bafuliru haba batambui Batusi. Basi bitu biko naenda pole pole. Itafika mwisho wa siku bale Batusi wote wenye banajita Banyamulenge watajua walitokeaga wapi. Na banajua kwenye walitokeaga. Banajua kwenye walitokeaga na sasa hivi kikitafuata mbele ni nini? Tunapenda sasa hii mashtaka endelee, ifike ku tribunale, basambe bamwami basambe, baangalie ukweli ya mambo na tutayua ile jina Banyamulenge ni jina ya banani. Ile kitu naipenda sana. Ile kitu vraiment mie na ipenda sana. Jua nini? Kila mtu anajua kuwa politiki za Batusi bakifika fasi banafika najipandikiza kwanza jina ya pale inakuwa yapo. Sasa kisiwa kama kule Masisi wanajita hivyo njoo Banyamasisi, unaona njoo kinyi banafanyaga hivyo. Bakifika pale wanajipandikiza jina pale, banajiintegre mu gouvernement, banaingia mu arme, banaingia mu politiki ya ile inchi, njoo wanajiproklamer na sieno tuko wenye nchi. Ni sasa kisi Kenya vile vile, Kenya bako na bafukuza Batusi toka Rwanda, bako na bafukuza Uganda vile vile, nako wanaanza wachukia jua nini juu ya hiyo vitu yao. Sasa bandugu yangu wa Kongomani, Bafuliru yote muendelee na hiyo kitu kenye naanza ba viongozi wetu wa Bafuliru wa mwami wote muendelee na ile kitu mpaka ukweli ipatikane juu sie Bafuliru muzingine makabila za Kongo wanasema kuwa nyingine makabila wako nasema kuwa sie Bafuliru njoo tuko nafanya nini, njoo tuko na baweka Batusi mu milima yetu. Sasa inabidi na sie tufanye kitu kenye kitaaminisha zingine kabila zote za Kongo kusema kuwa shie hatuweki hapa watu, lakini hapa watu ni wavamizi, wanavamia mulima yetu, wanataka uwa tradition yetu. Njoo nilikuwa nataka niwaambie leo kwa ufupi, na vingine vitu kisivitendelea bandugu yangu, ndazidi kuwaletea kila kitu hatua kwa hatua kwenye vitu vyote vitafikia. Kia kufanya wewe ni kitu kimoja tu, ni kujiabone kwa page, pia kupartager hii message ifikie wengine na kutoa maoni yako mkommentaire. Hatua nyingine ni kwamba mapigano yameripotiwa maeneo ya Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zinazozunguka kwa sasa ni kwamba wazalendo wamechukua tena udhibiti wa eneo la Kabulungu jimboni Kivu ya Kusini, hiyo siku ya jana ya tarehe 10 za mwezi wa 8 2026, ikiwa ni majira ya saa 7 mchana baada ya mapigano makali kati ya wazalendo dhidi ya vikosi vya M23 na usaidizi wa RDF kutoka nchini Rwanda. Taarifa hii bado inahitaji udhibitisho kutoka kwa mamlaka husika au vyanzo vya kuaminika. Wananchi wa Kabulungu na maeneo ya jirani wanashauriwa kubaki na utulivu ili kuepuka kutembea ovyo, maana bado harakati za kuendelea kutafuta magaidi zinaendelea. Wazalendo wanahitaji watu wote wanaozunguka hayo maeneo kuweza kubaki majumbani kwao, kwa sababu kila wanapopata matatizo, wanapopata kipigo kikubwa M23, hasira zao uziishia kwa raia wasiokuwa na hatia, kama ilivyofanyika wiki iliyopita baada ya vipigo vitakatifu walipopata magaidi wa M23 huko maeneo ya Kabare. Walichofanya ni kukimbilia kwenye nyumba za raia huku wakipora vitu vya raia na pia kubomoa kanisa na kupora vitu vya kanisa na kuchukua ngombe za raia na kukimbia nazo. Mpaka sasa lile swala la ngombe ni raia wachache tu ndio ambao walipewa ngombe chache na zingine bado zilibaki mikononi mwa magaidi hao wa M23. Hii ambayo uko unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Baada ya taarifa hizo kutoka maeneo ya Kivu ya Kusini ambako Wanyamulenge wamepata pigo kubwa, Bafuliru wamewashtaki ili kuweza kutetea jina lao la Mulenge, na pia mapigano ya M23 na wazalendo wamechukua maeneo ya Kabulungu
huku ikiwa pia ni hasara kubwa kwa magaidi hao wa M23. Kwa upande wa Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, wazalendo wapongezwa kwa kazi kubwa wanayofanya. Ni wachache mno ambao wanakuwa hawaone thamani na kazi kubwa wanayofanywa na wazalendo, na vile vile wachache hao ndio wanaozidi kuwasema vibaya na kuwasimanga wazalendo. Asilimia kubwa ya wakongomani kote duniani kwa sasa wameweka matumaini yao kwa wazalendo. Ndio watu pekee wanaoaminika na kuonekana wanaweza kutetea taifa ili kuweza kuliondoa katika mikono ya M23. Kote jimboni Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, wazalendo wanahitajika kuweza kuwa na ushirikiano, mshikamano na mwongozo wa pamoja ili kuweza kujihami na kuondokana na uvamizi huu wa M23 na RDF kutoka nchini Rwanda. Kwa upande wa Kivu ya Kaskazini, wazalendo wana muungano ulio imara na wanaendelea kuimarisha ushirikiano wao huku wakitumia operesheni za pamoja dhidi ya vikosi vya magaidi wa M23 kutoka pande zote 4 za vita huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Kwa upande wa Kivu ya Kusini vile vile, wazalendo licha ya baadhi ya udhaifu unaosababishwa na wanasiasa wanaojaribu kuwagawa wazalendo, lakini bado ushirikiano wa wazalendo unaonekana kuendelea kuimarika kwa sababu kuna vikosi ambavyo vimetengenezwa vya pamoja kwa ajili ya kuendesha operesheni za pamoja, ili lengo ni moja, kuendelea kumtoa adui ambaye ni M23. Tunashukuru pia bote wenye wanaendelea kupigania nchi, kutetea nchi. Bale bote benye balikatala kujiunga na enemy wanaendelea ku contrecarrer avancer ya enemy mu province ya Nord et Sud Kivu, kuma ligne de front mbalimbali. Bandugu yetu bazalendo kwenye wanakuwa, tunaendelea kuwasalimia na kuwaambia kama tunawapenda sana. Bajipatie moyo, tuko pamoja. Mamingi wakati tulisema tuende tupiganie nchi, tunajua kama bajene yetu mamingi walikubali kuenda mupori kuenda kutetea nchi. Barafiki ya hiki bahati Mungu wa Kongo mamingi nao walijitupa mpori. Tunasalimia mapatriote bote kwenye bako, et surtout ba jeune garçon na ba jeune fille benye balikatala nchi hii haitakamatika mu mikono ya enemy. Mina basalimia nyie bote na mina bapenda. Tuendelee kuungana mkono kwa mkono, sababu tusipotetea nchi yetu hakuna mtu mwenye ataifanya kuna nafasi yetu. Tutandekuraja sana, tunadekuraje sana wale benye bangana roho ya mubaya, benye bangana na esprit ya traîtrise, benye bangale banataka kuenda kutoa nchi, kuenda kutrahir bandugu yetu bakongomani. Bale batu tunabadekuraje sana na kubambia batoke amo zile mauvais esprit benye balishaenda kuhangaika kule kwa dui des années paka leo banayua enemy hana force, iko desu. Bale bandugu yetu benye balisha enda kule bangali kule barejoindre benzao benye balisha rudia muka ya ba FARDC na muka ya bazalendo benye bangali kule kwenemi bakuye kutana benzao bazalendo kule ku maposition za bazalendo kule mu Sud Kivu, kule ku Nord Kivu, kwa kisi tuendelee kujenga nchi yetu. Ne jamais trahir nchi ya Congo, ne jamais trahir province yetu ya Sud Kivu na Nord Kivu. Asante na watakia mchana mwema na baraka za Mungu ziwafuate ninyi nyote. Huko unasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tarehe ni 11 na mwezi
ni wa 8, 2026. Ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Matangazo haya unayapata vizuri kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Europe Central pamoja na East Africa. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Aaron, Ankisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam wakiwa bado wako wanasikiliza Baraka One TV, Peter Mugisho kutoka USA Arizona Phoenix naye pia akiwa yuko anasikiliza Baraka One TV. Matangazo haya pia unayapata vizuri kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda. Kikubwa ni kuendelea kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo, tuingie jijini Kinshasa ambako serikali yatupilia mbali uteuzi wa magaidi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya magaidi wa M23 kuweza kuwateua viongozi mbalimbali kwenye vyeo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetupilia mbali uteuzi wa magaidi wa M23 kwenye vyuo visivyopungua 6 ambavyo vinapatikana ndani ya jiji la Goma pamoja na jiji la Bukavu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetupilia mbali uteuzi huo wa M23 na kusema kwamba maeneo hayo yote walimu waliowekwa pembeni wasikubali, na wao ndio wanajulikana kisheria. Hao waliowekwa na M23 wala hawapo kisheria na hawataambulia kitu, badala yake wataendelea kula upepo na mshahara utawafuata wale wale ambao wanajulikana kisheria na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swala la magaidi wa M23 kuendelea kujinyakulia na kujitengulia watu wao na kuteua wapya, huku pia wakivuruga mipangilio ya serikali na kupanga ya kwao. Hili swala lina athari gani huko mbeleni? Je, likiendelea hivi kuna nini ambacho kinaweza kuja kutokea? Mtaalamu wa mambo ya siasa ana taarifa ifuatayo. Kidogo kama tunakuwa tunapitiwa kwa mahistoria. Unaona epoke ya RCD. Epoke ya RCD. RCD ilifanya mahabari zote. CNDP kafanya mahabari zote. Kuna vitu mingi sana bakundana batilishi. CNDP haikutoshaka ba burgume, haikutoshaka ba RCD. Haikutoshaka ba notable ya mama mingine. Habakubadishaka ba roi, yani ba mwami. Habakubadishaka ba chef de groupement. RCD iliachaka bale. RCD ilikutanisha ba administrateur bale na bakatumika na bale. Ijapokuwa kama balinda banafaa tu bingine byabo, lakini kukichwa ya ba gouverneur mu RCD bali shanjaka ba gouverneur juu ba gouverneur walikuwa bakakimbia. Na wakati walikafika kushanje ba administrateur pale banaanza na Sun City, banaanza na manini aba kukamata makoro zao juu bangalisa watatia batu yabo ma mixage. Ba professeur ba enseignant yote hakuna walibadilishiwaka. Sasa hii mwelekeo ya M23 kama gouvernement yaangalie mzuri batuba mubaya. Mkikumbuka greve zilikuwa za mingi, na mimi nakumbuka kasi sababu, na wengine wanaweza kumbuka na watanambia na wazia mwele 5 RCD ilikuwa kana kamata presque batu walifanya presque 4 si je me trompe pas, batu basoma batu bakusomaka batu alifanya greve. Niliweza tena wahi kusema, nikasema ile makute niko naingia kwa ile mabichwa baitijia yote na wale wanafunzi iko naenda Kishasa, iko naenda wapi? Tulizane kwa pale.
Leo hii banajikamatia uamuzi wa kusema wanaanza fama nomination. Leo hii bopiki kwanza nome babo ba bourgmestre, leo hii biko na nome ba chef de localité yabo, biko na nome ba nani ba administrateur yabo, bana nome même ba chef de collectivité. Amonika ni papa pale kwetu tuko nenda, hata tuko nasema biko mu ma procedure za kusema ke ba faire kuevacuer batu yabo. Papa, mupolitike kila kitu kinawezekana. Tuko tunaambiana vile. Kuna vitu vingine hamwezi kubali vipite. Kwa nini balifunga mabenki? Joani hawezi funga. Bafunga masomo wakati rebellion taisha. Batoto watakuwa na retard kama tu banasoma muvene kwa normal. Ile ndio Senko ilikuwa nalie. Eske amujue kama parmi mwabile Senko iko ina contribuer mwao kwa kuambia ki bantushe le gratuité du ba retrouver na batapata ngufu kabambi kama banaacha nini, banaacha bazazi baanze lipa na kama banaacha masomo endelee. Senko tavimba kitu tena, bazazi bajikamata en charge. Ile haiko hata obligatoire ya gouvernement, sita ba obligé wale tabakazia bo peke bazazi baone kiko banaenda haiko pazuri, basi ba greve bo peke, même si nini ya gouvernement yasema bazazi bana greve et c'est tout. Bazazi wanafanyaka société civile inafahamu declaration kama biko anajua biko atetea raia baseme kwa raia, bale wa société civile biko pale. Ile droit de l'homme jone iko na sema bahati ile manyanga. Kumbe peuple congolais hamutashindwa na vyote, mshindo kutoka mbalabala, mshindo kuandamana, mshindo kufanya ville morte kwa nyumba, kisha na mshindo tena kugoma kufanya greve. Wakati mimi nakuwa nasikia sasa Simon Shabunda wanakuwa nasema ta greve juu salaire hii. Ba etudiant wanakuwa natia kiburi sasa, wanatoa DG gouvernement kisema tunataka changer DG, wanafanya mgomo. Sasa bale biko atia nomination jona mwafanya greve. Ba etudiant mushimame, ukiufia kukufa mutoke, mubache ma etablissement mutoke muende kwa tata Banyarwanda nyo bansomea mwazo. Sawa. Tujue kama deja basha kamata mwingine, basha kamata banaanza kiasomesha na banafunzi ya Rwanda, ndio banaanza kiasoma pana bansenya yabo. Sawa, mwe muache mutoke mukate mbichenyu, murudie kwa nyumba. Bebatoka Kinshasa barudi, bebatoka Lubumbashi barudi, bebatoka wapi barudi? Mubaachie kwanza ile ma etablissement. Ba professeur baache. Gouvernement itoshe decision. Masomo Nord Kivu na Sud Kivu kwao pia inashimama, inafungiwa. Kama ni banaume batie yabo, na kama tafungula batie bao baensenya na bao wanafunzi na bao watoto baende balite Rwanda wakisomesha. Kwa entre mipiko bimoja ya gouvernement na ipashi acha laisser aller. Unasikia piko sasa naanza na ingia administration mpaka za ville, maana yake mjue kama tunina mbarkanisation iko clear. Nini nyingine biko na gouvernement biko na polisi zabo banaanza tena paka muangalie, banaanza jitilia na yabo security depuis RCD M23 CNDP M23 et CNDP na RCD haikutushaka gardinage yako. Amukusikia banavunja mamezo gardinage? Hapana. Banaanza gusa sasa makushe zote. Kesho batatia na makriteri na maordre kuma eglise. Mwenye administration ni nyingine mulikuwa na nomination za nani za chef de collectivité zishaku. Za nani za chef de groupement zishaku. Baisha kuwa na ba police frontalien, baisha kuwa na police de proximité, baisha kuwa na GMI yabo ya police, baisha kuwa tout. Leo banagusa na société gardinage, nayo banakamata ndo banisuspendre banatia yabo. Kisha leo banagusa na masomo. Mniambia sasa nini nyingine tungana chunga mbarkanisation drapo na bana approve bopike, banasema masomo haita dependre tena na Kinshasa. Na nini taba ta dependre na Kinshasa? Baisha kuwa na nini na matenali yeza hapo. Bandugu, tukwe claire. Kinshasa iko tunatuangalia kiko tuwae tuna mecho hivi. Kinshasa ilamuki. Kuna ma decisions simwa leo hii. Ma société fulani, ma ONG fulani ziko naanza kuya kuba solliciter, banataka anza fanya manini yao na ma société na ma ONG fulani. Baada ya taarifa hizo ni kwamba mkuu wa tarafa ya Lubero Alain Kiwewa
ameweza kuwataka wananchi wa maeneo hayo tarafani Lubero kuweza kuamini kwa mara ya kwanza maeneo hayo kumesadikika kuingia ugonjwa wa Ebola, na hivyo kutaka wananchi kuweza kushirikiana kwa pamoja ili kupigana na ugonjwa huo wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi hii ya leo. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kupitia vipindi mbalimbali vya Baraka1 TV. Mimi ni ndugu yako Rajab Akili Kabonga ambaye niko nakurushia haya matangazo kutoka moja kwa moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Endelea kushare, kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kwa Baraka1 TV. Hivyo itakufanya kuwa kwanza kuwa napata matangazo yetu kila wakati. Bye bye kwa wakati ujao.